Parade. Missy. Parade. Kaya hindi natin alam tapos yung binibidyo ka. Oo, sabi ko. Tama na, G. Maganda na rin. Kamupo na ako, tama na. Starbucks! Akala mo ikaw lang nakamupon? Ako rin. Nakamupon na. Hindi ako nagpaparinig sa'yo. Para baka sabihin mo pinaparinig kita. Hindi. Ako rin, sawi. Kaya nakamupon na rin ako. Si Missy, hindi pa nakamupon. Ano ka lang dito, Missy? Okay. Talaga nakamupon yan. Ay, hindi talaga yan. Putang ina, Missy na yan. May ano sa may pubia. May phobia si Missy. Gago-gagosak yan. Hey, Missy, walk inside. Hurry up. Ganyan siya kasi yung mata niya may ano na. May buhok na, no? Go, Missy, go. Missy, go. Parang si Or. Missy, go. Missy, go. Hindi na ano, hindi na sanay. Sino? Si ano? Si 5 into 3. Oh, 30 lang kami. Go, you go first. Go. Ilan mo yan? Yung building. Nakakamura kasi mag-grab kami na maya-maya wala. Yung late ka na, ayun naka-organize na ka talaga. Minsan inaabangan ko na din sa baba. Ako nakabook. Ako naka-base sa book sa hotel, sa private car, sa pagpunta namin sa airport. Kasi iba-iba eh. Yung sa Krita naman na swimming pool, iba sa doon. Yung magpupuk naman ng grab na ito lang. Tapos sa birthday ko naman ako na pang-dinner ako. Go, Missy, go. Go, Missy. Go, Harry. Shana. Hindi sa last time na nag-gastos ako. Archie. Philip. Oli. Timos. Ay, okay na. Missy, go. Go, pila ka. Go. Go. Go inside. Oh, all your friends there. Go. Ay, kumain pa siya. Bye, guys. Bye. Yung nagbibideo sa atin, kasi yan nagbibideo sa atin kasi nakamupo na. Nakahanap na ng bata, maganda, sexy, na. Swerte mo, boy. Kasi, buti, nakalaya ka sa sumpa. Sumpa! Ha? Wala na, tinanggal na yan dyan. Wala, black na. Tingnan mo si JR. Hindi, ang kaibahan ni JR ngayon, ang linis. Okay, ina. Lahat ng puta, nasa kanya na. Mapira na. Starbucks na dyan. Starbucks talaga. Oh, ba? Ay, yun na, nakabidyo yan, nakabidyo. Oh, naka-record. Kailan yan, guys? Yan lang ba, Starbucks? Okay. Kape, yung kape, ang crap, magkano naman? 12. 12 lang. Okay lang. Kasama ng cheesecake. Oh, ba? Ken! Gusto ko ng Starbucks. Oh, ba? Gusto ko ng ano-ano. Che. Intiyusi. Intiyusi. Nangihingi ka Starbucks talaga? Ay, yes! Hihingi ka lang naman. Bakit? Hihingi ka ng ano? Mumurahin? Intiyusi. Ikaw hihingi ka libre. Mumurahin na. No way! Kailangan may brand. Pagkape dapat may brand. Kailangan may brand. Di pwede na kape. Hindi lang pwede sa hindi, no. Dapat Starbucks. Ang gusto mo sa hard rock kape na? Hindi, tama na yun sa Starbucks. Wait, sana. Smile lang. Smile lang. Look inside.
Bye, Missy. Bye, Missy. Bye, Missy. Bye, Missy. Oh. Laging kick na. Tang kami sa Arcadia. Arcadia. Missy, look! Oo. Palit tayo yung yung card. Oo. Kaya ano? Kay ganito. Inaano niya si Oli. Oo. Sabay daw sila. Kasi may mga kamera. Okay, smile, binibidyo tayo. Smile, binibidyo. Ay, yung maganda kang pa-cute ka. Ay, pa-cute. Ay, wala bibidyo pala. Hindi ko alam. Ano yung stolen? Sige na yan. Oh, may sasakyan. Hindi natin Hindi. Sasakyan niya manyakis yan. Walk inside. Gago to, manyakis ah. Walk inside. See. Good. Oo. Pero ang tagal lang hindi natin nakasama sa iisa. Busy siya, may may bisita. Na bisita. Tatae. Go, go. Go, go. Go to your friend. Go. Go, go. Go. Go inside. Go. Bye, Missy. Go. Bye. Where's Anna? Anna. Where's Anna? Shh. Missy. Go to your friend. Go. Go. Bye. You stay at home. Bye, Missy. Go to your friend. Go. Go inside. Go to Arcadia. Go, Missy. Go, Missy. Go inside. Go, Missy. Go inside. There's so many friends. Go. Go. Go inside. Where's Anna? Bye-bye. Where's Anna? Bye-bye. Where's Anna? Tatay. Missy, come. Missy, come. Missy, come. Ayaw nga pala, no? Ibigay mo sa akin, ha? Felix! Very tired. Hello. Hi, Felix! Jealous. You want us to come in also?
Oli, sit. Oli, sit. Sit. Sit, darling. Sit. Yes, good boy. Sit. Felix, sit also. Felix. Good boy. Ah, like that. He's like that. Wow, Ari, very tired. Takot siya maiwan. Look, Arya, if you don't... Come on, Ari. Aray, come don't eat. There. Go. Go, 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 go. Run, run. Run. Okay, see? That's Arya. Why you are... You're naughty. Don't eat, ha? Don't eat. That's why I don't want you to play, Arya. See? You're eating very quickly. See? Look at Fluffy. And Archie. Oy. Go, go, go and run, please. Go, run. Bye. This Ari is humping. Old boy. Okay, run. Why you're so fast? Tired, ah. Ari, don't. That's why I don't want you to, because you're eating soil. Ay, so. No, don't eat soil. Ari, come on. Okay, go na. Go, run. Go, run, go. Nobody play with you now. See? Because you're eating soil. Oh. No, don't eat. See, you're tired now, ha? Oy, Lili, iba na naman ang hinaharap mo ha. Nandun si Archie, maiyak ka. Si Arjen nandyan, mahiya ka. Ayan na si Zoe! Oh my God! Alam! Ala, sige. Enough, Are. Yes. Oh my God! Kasi, you say, gano'n. Ala, sige. Oh, really? You almost there, is it? Kasi, you see, cannot run.